So yun. Ganun. Wala. Wala pa rin. Pasok. Nice shot. Ayan na. Lakas nun. Pasok. Nice shot. Isang pasa. Uy, foul. Penalty. Pasok. Wala. Ang ganda ng tirang yun. For the three. Wala. Tinaktak pa. Wala pa rin. Yun. Huli. Wala. Second free throw. Pasok. Nice shot. Uy. Ayan na. Easy shot. Wala. Lakas ng rebound na yun. Uy, binigay pa. Pasok. Uy. For the three. Wala. Uy. Traveling, sabi ni Rep. Nagulat ko sa tropa. Bitawan. Ayan na. Ang laki niyan. Pasok. Gandang tira ni Idol. For the three. Pasok. 3 point. Wala, kumalog lang. Wala pa rin. Gandang layup nyo. Ang ganda ng follow-up ni Idol. Number 12. Ganda ng atake nila. Ipal tayo jersey number. So, first personal foul ni Cha. Hindi na yung ating second fight. Inso. Agaw. Ayan na. Gandang bitaw na yun. Palit 5. So, Connecticut. Yan. Versus San Diego. I-shoutout pala sa bagong komisyon ng Charger. Layo Nice shot. Ganda ng kamay niya. Una-una pa lang. Bumawi. Wala.
May tawag, jump ball. So, Connecticut ang bola. Number 30. Uy, binalik pa. Ang ganda nun. Nice shot. Monterrubio. Still. Monterrubio. Nice shot. Nakarami siya idol. 20-11. Counted. Free throw. Wala. Monterrubio. Uy, no, sayang. Loose ball. So, naghahabol lang San Diego. Uy! So, score natin, 20-13. Ang San Diego, 13. Connecticut, 20. Alright. Maraon. May tawag si rep. Ayan na, for the 3. Nice shot, Monterrubio. Ganda. Uy. Free throw from Connecticut, number 11. Pasok. So, lamang pa rin ang Connecticut. Uy. Munti ka na. Nakamabili. Number 7. Uy. Kanya pa rin. Uy. Number 30. Uy. Nagdudumali. Monterrubio for yung nice shot. Maraon. Uy. Bumalik yung steal ah. Sinausaw pa. Pasok. Ganda nun. 1 minute and 4. Maraon. Naghahanap ng mapapasahan. Pass to Monterrubio. Uy. Sayang. Loose ball. Limot lang, nalimot. Ison. Uy. Monterrubio. Uy. Traveling pa. Wala. Pakamot si idol. Connecticut. Nabibigyan ng chance. 25-18. Yung. Uy. Uy. So, lamang pa rin ang Connecticut. 25-18. 18 ng San Diego. Uy. Maraon. Ganda ng rebound ni Maraon. Uy. Uy. Ganda ng pasang yun. Uy. Nice shot. Number 11. Maraon. Wala. So, lamang ang Connecticut. Uy. Number 11. Gandang pagkakataon nun. So, dyan natatapos ang first quarter. Lamang ang Connecticut, 25-22. So, ang San Diego, 22. Alright. Palike na rin po and subscribe. Alright. And follow. Masarap.